Ayong gabi alang kanatong tanan mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang Daily Dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong Ginoo. So mga kaigsuunan, pinaagi sa atong pagsugod ato kining sugdan sa usa ka awit. Ang nakadungog matugan dayon sa Dios nun nga pulong alang sa tanan. Malipayong pulong imantala na ang tanan makadul. Kinsang buot, imantala sa bisan ning dapit. Ang Dios natong Ama nagatawag, ang tanan makadul. Kinsay mubuot may saad siya, kung magapadayon sa pagtuon niya. Kinsay mubuot mabuhi man gayon, ang tanan makadul. Kinsang buot, imantala sa bisan ning dapit. Ang Dios natong Ama nagatawag, ang tanan makadul. Amen. Amen. Thank you for that wonderful song. And sa itong mga Bible palihog sa Acts chapter 2 mga kaigsuunan. Acts chapter 2. And let us read verses 32 paingon sa verse 41. Acts chapter 2 verse 32 down to verse 41. The Bible says, "This Jesus hath God raised up, whereof we all are witnesses. Therefore, being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Spirit, he hath shed forth this which ye now see and hear. For David is not ascended into the heavens, but he saith himself, The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand, until I make thy foes thy footstool. Therefore let all the house of Israel know assuredly that God hath made the same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ. Now, when they heard this, they were pricked in their hearts, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Let's pray. Father in heaven, salamat Ginoo sa paghatag og kaygayonan nga amo ang matun-an ang imuhang pulong tonight. Thank you Lord sa mga kaigsuunan who are with us. I pray that you would bless, open our eyes more from your word, Ginong Dios. Tagaimig mga kalig-on, mga panalangin namahan nga amo pagid ka nga mailhan, and may this lesson tonight equip us to be able to glorify and magnify your name more. Pasayloa in taon mi sa mong mga kasaypanan, Ginong Dios. Gamita pagid mi alang sa imong kahimayaan. Sa ngalan ni Jesus, among gisalig nga namadawat namo kining tanan. Amen and amen. Amen. Again, maayong gabi alang sa atong tanan mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang Daily Dose of God's Word. Another night nga kita magkahiusa
alang sa pagtuon sa pulong sa ato nga Ginoo. Ang uluhan sa ato ang Bible study tonight is this is grace. This is grace. So, ang ato ang teksto is part of the sermon of the Apostle Peter in the day of Pentecost, mga kaigsuonan, almost 2 months gikan sa paggabanhaw ni Ginoong Hesus gikan sa mga patay, because it is 50 days after that said event, mga kaigsuonan. Now, karon atong makitaan that let us first look at the parts and understand the sermon of the Apostle Peter in the day of Pentecost. It was the day nga niabot ang empowerment sa Holy Spirit sa ilahang buluhaton. Now ato makita, mga kaigsuonan, that after Jesus Christ ascended on high, 40 days gikan sa iyahang pagkabanhaw, Jesus Christ nisaka na sa langit. And at that time, nag-ingon si Jesus Christ in verse chapter 1, mga kaigsuonan, open your Bibles there first, in verse 8, the Bible says, "But ye shall receive power after that the Holy Spirit is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." Now ato makitaan that apart from the power of the Spirit, we cannot be effective witness for Jesus. Kaya ato makita ang mga apostles, they waited for 10 days. 10 days, nagsige sila ampo, naghulat sila, ayha sa pag-abot sa balaang Espiritu, and when the Spirit came, then that was the time that they started being witness alang kang Jesus Christ. You see, we must rely sa balaang Espiritu, mga kaigsuonan, in the ministry. Now ato makitaan, in whatsoever ministry that the Lord hath entrusted to us, the Spirit will empower us and will bless us para kita magmadaugon, mga kaigsuonan. And when that 10 days nahuman fulfilled, in chapter 2, ato makitaan, the Bible says, verse 1, "And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place, and suddenly there came sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting, and there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues." So ato makita, mga kaigsuonan, that they spoke other tongues. And ato makitaan that they were filled by the Spirit. Kung imong padayon pagbasa, every people in that place, tanan sila, mga kaigsuonan, from different nationalities, lahilahig mga inistoryahan, nadungog nila ang mga apostles nga nagwali. And in verse 11, look at this, the Bible says, "Cretes and Arabians, we do hear." Kung sugdan pa lang gid nimo, mga kaigsuonan, sa verse 8 para tugong mas masabtan, "And how hear every man in our own tongue wherein we were born, Parthians and Medes and Elamites and the dwellers in Mesopotamia and Judea and Cappadocia and Pontus and Asia, Persia and Pamphylia, in Egypt and in part of Libya about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselyte, Cretes and Arabians, we do hear them speak in our tongue," or meaning in our language, "the wonderful works of God." It was a miracle. Ang speaking in tongues, mga kaigsuonan, dili nang pareha sa speaking in tongues nga atong madungog sa modern day karon, nga nagjama-jama lang og istorya ang mga katawhan, nga wa ka kabalo kung unsa ang ilahang ginapasabot, unya dili kasabot ang mga tao. Ang speaking in tongues nila kaniadto, if we could look at and examine the Bible, one person talking, and those people who are listening, matingala sila nga masabtan nila in their language. So ato makitaan, mga kaigsuonan, that there were 120 people nga filled with the Spirit there, kay the attendance of the upper house when they were filled with the Spirit is 120. So ato ibutang 120 ka mga tao nga filled in the Spirit, and those 120 people spoke in different tongue nga madungog sa mga tao nga naminaw. You see?
Nga ato makitaan and they understood the words that came out from their mind. And ato makitaan ang mga katauhan at the time naka-witness, natingala sila. Ang ilang istorya nangahubog naman siguro ning mga tawhana or unsa bay nahitabo sa ila, natingala sila, they were amazed. In verse 15 chapter 2, ang si Pedro mitubag, sugod na sa gwali. Ngun pa niya, for these are not drunken as you suppose, seeing it is but the 3rd hour of the day, alas 9 pa lang sa buntag. 3rd hour is 9 o'clock in the morning. Kay ato makita ang mga kaigsuunan nga ana si Peter nga alas 9 pa lang sa buntag, dili ni mga hubog. And Peter quoted the prophet Joel. That prophet Joel is saying that in the last days, ulahing mga adlaw, that God will pour out His Spirit upon all flesh. And mga kaigsuunan, in the opening of the preaching of Peter, he is saying nga kita ana-ana sa ulahing mga adlaw. So the beginning of the last days was the day of Pentecost. And that was 2,000 years ago, mga kaigsuunan. If that was the beginning of the last days, we are now in the last of the end, or in the end of the last days, mga kaigsuunan. So dapat ta nga mag-amping, dapat ta nga matinud-ano na gyud sa ato nga mga pagtuo ug pag-alaga diha sa Ginoo. We are living in the last days, mga kaigsuunan, and last days, it is our last opportunity to be saved. It is the last opportunity of the people to believe on the Lord Jesus Christ. Nindot lang kaayo ang paglaom nga gisulti ni Apostle Peter at this time in verse 21. And it shall come to pass that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kinsa man ang mutawag sa ngalan sa Ginoo, maluwas. And ato makitaan that there is a note of hope in the last days, na ay kaluwasan, na ay salvation na gina-offer ang Ginoo. And whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Now, if you truly believe that we are in the last days, you would want to know how to be saved. Kung ang tao gyud nagtuo nga naa ta sa ulahing mga adlaw, imog yung sutaon kung unsaon maluwas. Dili na nimo sayang-sayangan ang imong kinabuhi sa mga walay pulos nga butang sa kalibutan. You would want how to be saved. You would want to know how to be saved. And you would want to tell people how to be saved, mga kaigsuunan. We are in the last days. You see? But sadly, the church is sleeping. Nakatulog ang simbahan. Yan ato makita, mga kaigsuunan. People are dying in our time today. But the church is sleeping. Pila lang ang gasangyaw sa pulong sa Ginoo. Pila lang ang dunay kasing-kasing nga mangita sa mga nangawala. So I hope the church will awake now. We are in the last days. It's not time for us to slumber. It's time for the church nga bubangon, mga kaigsuunan. You know, in our time today, preachers are preaching until their face become blue. But sadly, a very few people respond to the call nga gitawag nga mutuman sa sugo sa Ginoo, para pukawon ang mga nangatulog ng mga kalag, para mutuo na og mudawat na kang Kristo Jesus nga ilang manluluwas. No, ato makita, mga kaigsoon, I hope all of us who are hearing this message will say, "Here am I, Lord, send me." Now, in the issue in verse 21, kinsa man ni nga Lord ang tawagon? Who's the name? What is the name of this Lord nga dapat tawagon para mga luwas kita? There is a group called Jehovah's Witnesses says that the name is Jehovah. But mga kaigsuunan, the Apostle Peter was very, very clear. In verse 22, "Ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know." So ato makitaan, that name is Jesus of Nazareth. Now ato makita, giklaro gid kayo ni Peter, kay daghan kay Jesus. Daghan kay Jesus sa panahon. In the Bible, in the New Testament alone, there are 7 Jesus. Naipito ka Jesus ang pangalan, mga kaigsuunan. So, the Apostle Peter made it very, very clear, Jesus of Nazareth. Kay kabalo ka, daghan kay mga Jesus nga ginapaila-ila ang mga tao karon. Jesus nga dili Dios. Jesus nga magtutudlo lang.
Jesus nga tao lang, Jesus nga anghel, Jesus nga igsuo ni Lucifer. Daghan kay idea of Jesus ang mga tao in our time today, but we believe in Jesus, the Son of God, the Christ, Jesus of Nazareth. Kay siya ang Jesus nga makaluwas. And He was alive. Nagpakatao siya mga kaigsuunan. And ato makitaan, He did things only God can do. You see, because He is the Son of God. And this Jesus, who lived a perfect life sa kalibutan, that only a perfect life that only God can achieve. So we can say that He is not just a normal man. Nagpakatao manggod siya. In Philippians chapter 2, atong makita sa Bible mga kaigsuunan ang teaching regarding sa coming sa ato ang Ginoo. Open your Bibles there. Philippians chapter 2 verse 6 na mag-start og basa. Ang giingon sa pulong sa Ginoo, who being in the form of God, though it not robbery to be equal with God, so He was equal with God, but made Himself, gihimo niya iyang kaugalingon of no reputation, and took upon Him a form of a servant, and was made in the likeness of man. Tanawa, made in the likeness of man, nahimong susama sa tao. Kay nahimo man siyang susama sa tao, dili gid siya tao. Atong balikon, verse 6, He was God. You see? So He was God nga nagpakatao. Kabalo ka, maglibog ko aning mga tao nga moingon nga Jesus Christ is binuhat lang sa Dios. He was just a mere man, a good teacher, and even an angel. Even people believe that He was Michael the Archangel. Tanawa ra gud ang konteksto. Pananglitan. Kay pananglitan, kung si Jesus Christ tao lang or anghel nga binuhat lang sa Dios, sa ato pa, pagpakamatay niya sa krus para bayaran ang atong mga sala, ang gibuhat diay sa Dios, naghimo siya creature para bayaran ang atong sala. Mao ba na gibuhat sa Ginoo? Where is love in that? Walay gugma ana. Kay naghimo lang ang Ginoo og binuhat para magpakamatay sa sala sa ubang mga binuhat. I cannot find the love there. But mga kaigsuunan, Jesus Christ is the incarnate God. Nagpakatao siya, the Son of God. Na ang hitabo mga kaigsuunan, sa diha nga nakasala ang tao, ang Dios mismo nagpakatao para bayaran ang sala sa mga tao nga iyang gihigugma. And we can find love there. You see? So, and the death of Christ, in verse 3, He being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God. It was planned by God Himself. You see, remember, God is a Trinity. Father, Son, and the Holy Spirit. And these three are three distinct persons. But these three are one being, but three persons. That's why kung basahon nimo ang Bible mga kaigsuunan, na ay note of distinction. For knowledge of God, Spirit, murag bulag-bulag sila. Why? Because there are three persons. When you ask who, kinsa, Father, Son, and the Holy Spirit. But when you ask what, there is only one what? God. One being of God. But this one being of God is complex in His person. There are three persons in one being. Now ato makita mga kaigsuunan that it was planned by God for knowledge, determined by God. So sa wala pa nagpakatao si Ginoong Hesus sa kalibutan, giplano na daan sa Dios nga siya magpakamatay dito sa cross. So it was planned by God, but atong makitaan tanawa ha, for knowledge of God, ye, referring to the Jews, have taken by wicked hands, have crucified and slain. So, ang tao pud nagplano pud nga patyon si Jesus Christ. Naon sa may kalahian sa plano sa Dios o sa plano sa tao. God foreordained and determined that Christ will die. And people determined nga patyon pud nila Jesus Christ, crucified Him. The difference is the motivation. God meant it for good, to pay for the penalty of our sins. And people or man meant it for evil. They were envious and they wanted to kill the Lord Jesus Christ, mga kaigsuunan. You see? So atong gitawag nga makita that the Savior, the Holy One, was killed by the people, by the Jews. And atong makitaan mga kaigsuunan, gipatay si Ginoong Hesus
but Christ was resurrected from the dead. And sa tuang verse 32, and Jesus hath God raised up, whereof we all are witnesses. So the apostles are witnesses that Christ rose up from the dead. Now, atong makitaan hangtod karon, mauna ang atong ginapamatud-an nga si Jesus Christ wala nagpabilin sa lubnganan na banhaw siya gikan sa mga patay. Now ato makita nganong importante manggid kaayo ang resurrection. Because it's God's way of saying that the verdict of man against the Lord Jesus Christ is wrong. He reversed the verdict of man by raising Christ from the dead. When people killed Jesus, they're saying he is guilty. He must die. But atong makitaan mga kaigsunan, God said he is too good to stay in the grave. He must live. You see? So atong makitaan mga kaigsunan, the resurrection is the living evidence that Christ was perfect. He cannot be holden by death. And kay buhi man siya, kaya kanyang luwason karon kung tawgon nimo siya mga kaigsuunan. And ang ginaingon karon ni Peter mga kaigsuunan, kung tanawon nimo ang verse 36, therefore let all the house of Israel know assuredly that God hath made the same Jesus whom ye have crucified, both Lord and Christ. Now, here is the greatest crime na ato makita mga kaigsuunan, na-realize sa mga Hudiyo, si Jesus Christ di ay ang Son of God, ang Christ, ang Diyos na nagpakatao, atong gipatay. Now they realize their crime. They killed the Savior. Now ato makitaan verse 33, therefore being by the right hand of God exalted, and having received the Father the promise of the Holy Spirit, he had shed forth this which ye now see and hear. So atong makita mga kaigsunan, Christ is in heaven now, reigning, sitting in his throne. You see? Naghari siya. Because death cannot hold him. Pag human niya bayad sa mga sala, he go to heaven. Now mga kaigsuunan, sa diha nga na-realize sa mga Hudiyo, kita ang nagpatay kang Jesus Christ, unya siya naana dito sa trono sa langit, unsa na lang mahitabo nato. You see? So atong makitaan mga kaigsuunan, they are in danger. They killed the Lord Christ. But remember this, dili lang kay ang mga Hudiyo ang angay mabalaka, because you were there when they crucified the Savior. Why? Because your sins nailed the Lord Jesus Christ in the cross. Namatay siya sa cross tungod sa atong mga sala. So ang mga Hudiyo mga kaigsuunan, sa diha nga ilang na-realize nga sila di ay ang nagpatay sa anak sa Dios, sila di ay ang naglansang sa cross kang Jesus Christ. Ang ilang reaction, verse 37, now when they hear this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? They were pricked in their heart. Mura gidunggab ang ilang kasing-kasing. So igsuon, sultian di kayo were there. Your heart must be pricked too. Kaya ang imong sala, ang nilansang kang Kristo sa krus. He was there paying for your sins. He was there suffering in your place. So di lang dahil kay ang mga Hudiyo dapat nga muingon nga they are pricked in the heart. We also must be pricked in our heart. Because our sins that we really enjoy committing is the reason why he was nailed in the cross. Now ato makita mga kaigsunan na sila unsa man ang mong angay buhaton. Verse 38, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Now mga kaigsunan, first of all, first observation, the murderers of Jesus was offered salvation. Sila mismo ang nisyagit, ilansang siya sa krus. Sila mismo ang naglansang kang Jesus Christ sa krus. And ato makitaan in verse 23, going back, him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain.
So by wicked hands, meaning gigamit nila ang wicked hands. Unsa ang gigamit sa mga Hudiyo? Gigamit sa mga Hudiyo, mga kaigsuunan, ang mga Romano. Those people who don't know God, wicked hands to crucify Christ in the cross. Now atong makita, they were murderers of Christ. They killed Jesus. They committed the worst and the most heinous crime committed in all universe, in all time. They murdered the Son of God. Pero sa diha nga unang pagwali mahitungod sa kaluwasan, sila ang unang giwalihan. So walay tao nga pwedeng moingon nga ay dako na kay kog sala, di na ako mapasaylo sa Ginoo. Walay taong pwede mo ingon, mga kaigsuunan, nga grabe na kay ko kasungayan, grabe na kay ko dakog sala, di na ako mapasaylo sa Ginoo. Nobody on earth have the right to say that. Why? Even the worst murder, the worst crime committed, and the worst criminals, sila ang pinakaunang gioferan sa kaluwasan, mga kaigsuunan. You see that? You see that great love? You see that great mercy, mga kaigsuunan? Those who, the worst criminals was offered salvation. Sila ang unang giwalihan. So igsuon, unsa man na kadako ang imong sala nga nabuhat. Unsa man na kadako ang sala nga imong nabuhat, igsuon, balik na sa Ginoo, pag hinulsol na, kay pasayloon kaniya. Ano, mautana ka, unsa imong angay buhaton? Number 1, repent. First of all, they believe already. Because how they will not ask, what shall we do, if they did not believe. Nagtuo na sila. And the Apostle Peter said, repent, pag hinulsol. Ug maghinulsol ka, ug magtuo ka, then you will be forgiven sa imong mga sala. And the Bible says, be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. Kaning for dere, wala nag-ingon ng Bible nga pagbabautismo para mapasaylo ka. No. For, meaning because of the forgiveness of sins. Tanawa ra gud, drink medicine for headache. Ahamay na una. Ang medicine or ang headache. The fact nga nag-inom kag medicine, why? Because you have headache. Now, tanawa mga kaigsunan, be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. Because of the remission of sins. Tungod sa kapasayloan na sala. Now, mga kaigsuunan, why we will be baptized? Because of the forgiveness of sins. Nagpabautismo ta tungod kay naatay kapasayloan. And that's the order, mga kaigsuunan. But, remember this, importante kayo ang baptism. Baptism is not an optional extra. Remember that. It's not an optional extra. Gisugo ta nga magpabautismo, mga kaigsuunan. And I believe, if a person truly believe and repent, magpabautismo gyud siya. Kay I question the integrity of the salvation of that person kung dili siya magpabautismo, mga kaigsuunan. Tanawa ra gud, tanawa. Nisugot si Jesus Christ nga magpalansang sa krus para sa imong mga sala, nganong dili manimo kaya nga moadto sa baptistry para magpabautismo kay pagtuo ka kang Kristo Jesus. You see? So mga kaigsuunan, very very sad, daghag mga tao karon nga moangkon nga nagtuo kang Kristo Jesus na matay sa krus tungod niya, pero dili mo kaya nga moadto sa tubig para magpabautismo. I question the integrity of your faith, your repentance, and your salvation. Kaya tinuod ka nga luwas, pakita nimo na nagtuo ka. Because our following Jesus Christ in the waters of baptism is one of the best manifestation that we are truly saved. Our heart is truly changed. We are declaring to the world that we die with Jesus. We die when we believe in Christ, when we repented, and our baptism is our declaration to the world that the world, I am no longer yours. I die already with Jesus, and I now buried. And when I buried in the water of baptism, I declare that I already die with Jesus when I believed. It's your expression of faith.
ug naaman sa ato karon diri or maminaw in the future nga nagduha-duha pa kang magpabautismo ug niangkon ka nga nagpakamatay si Kristo Jesus tungod sa imong mga sala, hinumdumi lang nga gikaya gay ni Jesus Christ nga magpalansang sa krus, maganto sa krus alang sa imong kaluwasan, nganong dili man nimo mukaya nga moadto sa tubig alang sa pagbabautismo, mga kaigsunan. I hope by the grace of God you will follow Him. And kung imo pagid ang buhaton, the Bible says, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. There is a promise. That's why every time magbautismo ko, I always ask ang mga gibautismuhan, after you are baptized, pray. Because Jesus Christ, after He was baptized, He prayed. Nagampo si Jesus Christ. Human siya gibautismuhan, mga kaigsuunan. You see? Christ prayed. Human siya gitawag nga gibautismuhan. Now atong gitawag nga makita, mga kaigsuunan, I always ask those people nga gibautismuhan, pag ampo mo, pangayuan ninyo ang regalo sa balaang espiritu. Because He promised to give it, so ato pa claim that promise, pangayua. You see? So I hope with the grace of God, naaman galing sa ato nga wala pa gyud nagplanong mapabautismo, be baptized. Be baptized. Why? It's very, very important. Though it will not save you, but it is one of the best manifestation. There are two manifestation, mga kaigsuunan. Number one, you are filled by the Spirit. Nasave na ka. Number two, you will have a change of heart. You will be baptized, mga kaigsuunan. Di na ka magduha-duha mo, follow kang Jesus Christ. Be baptized. You see? And verse 39, for the promise is unto you, unto your children, unto all that are afar of, even as many as the Lord God shall call. The promise of the Spirit is for you, mga kaigsuunan. See? Tanawa ang verse 40. And with many other words did He testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Save yourselves from this untoward generation. Mga kaigsuunan, save yourself from this untoward generation. Luwasay mong kaugalingon. Now, kaning nga henerasyon, mga kaigsuunan, padulungay sa impierno. Padulungay ni sa impierno nga henerasyon. Tanawa ang sala sa mga katawhan karon. You see, ibaylo ang panimbahon. Hala, muadtog pangaligo, muadtog panglaag, adlawng Domingo, imbis magsimba. You see, atong makita, wanagi pulos ang pagpangalagad sa Dios alang sa mga katawhan karon. And even Christians, mga kaigsuunan, forsake God. This generation is going to hell. Save yourself from this generation. Mana ka, pastor, selfish ba kay nako, pastor? I-save ra nako akong gugulingon. No, listen carefully. You save yourself first in order for you to save others. Tanawa ha, pananglitan karon na ay bangka nga nalunod. Nagkapakapaka. Ang una nimong angay luwason nimong kaugalingon. Pag naay mulabay sa imuha o ganang salbabida, nigunit ka, gibiraden ka paghuman, nisakay ka sa bangka, unya og muingon ka, okay na, mamauli na ta. Muna'y sala. Giuna lang nimo imong kaugalingon, yan nabiya ka muna'y sala. No. Sa diha nga nakaadto na kas bangka, mga kaigsuunan, nadungangan na ang manpower para mutabang sa mga tao nga naglunang pa sa kalibutan, nga gakalumos pa paingunay pag-impierno, nadungangan na ang mutabang. So save yourself first in order for you to save others also. You see? That's the message, mga kaigsuunan. So how can you be saved? Believe, repent, and be saved. And prove nga ikaw tinuod gid nga luwas, nga tinud-anay mong pagtuo by following Jesus in the waters of baptism. And in verse 41, what happened if you will be baptized? Verse 41, then they that gladly receive His word were baptized. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. Kabalo ka no? Sigog hangyo sa Ginoo, pero di pa gid niya ihatag. Ganun sa kanan niya ihatag. Ambot lagi ihatag ba na sa Ginoo, nagsaad man siya nga we will do greater things. And even the lesser things we do not begin to do in our time today. Di ba? Sa mga gaingon sa Book of John,
Di ba? Greater things than this you will do because I go to my Father. But mga kaigsunan, Christ promised that greater things we can do, but we don't begin to even do the little things, the lesser things. Kung ginapangayo sa Ginoo nga Lord, itugot ba nimo Ginoo nga makakita ko Ginoo nga at one day 3,000 soul maluwas? Niabot na sa punto. Sa una nga gaampo ko sa Ginoo, Lord, use me Ginoo that through me there will be thousands of soul nga mga luwas. Kabalo ka karon no, murag lisod gyud kay gakahitabo. Usahay mo ingon ko sa Ginoo, Lord, balag dili ako Ginoo. Balag dili ako magwali, balag dili ako ang gitawag nga maoy frontliner Ginoo. Just allow me to see and witness Ginoo. Even someone member of the church, from my young people, from someone I know, that through those person imong gamiton, that one day thousands of people will be saved. Kano sa kana mahitabo? Mahitabo na mga kaigsunan. If you and I will be willing to spend time waiting and praying sa Ginoo. So I ask you to pray with me. The Lord, raise someone just like Peter. Fill people with the Spirit Ginoo nga nagsaad man ka Ginoo that people will be saved. Kung kaniadto sa ilaha 3,000 souls one day, sa atong panahon karon, 1 soul 1 year. You see, dili pa man nimo maingon nga naluwas na kanang nidawat kang Jesus Christ unya wala nang alagad sa Ginoo, wala nagsimba. Di pa gid ta maka-judge nga luwas na na. You see? That's why every time I am reporting nga pag gitawag nga naay gitawag nga ma-save, nag-report ko di ko maingon nga save. Inaani no? Profess to receive the Lord Jesus Christ. Mauni. You know, diri sa simbahan in this January, over 100 souls na ang among nasangyawan sa pulong sa Ginoo, nagdawat kang Jesus Christ nga ilang manuluwas. 100 souls, January pa lang, wala pa na humang January. But we are not saying mga kaigsuonan nga nangaluwas na to sila. We are saying that they profess to be saved. And we can only say, kay ang Ginoo ra man nakakita silang kasing-kasing. And kita as human beings, finite beings, we can only say that they are truly saved when they started to follow the Lord Jesus Christ. But among those many 100 people, how many follow the Lord Jesus Christ? I don't know kung pila. I don't even saw one ni simba mga kaigsunan. Basta kaya akong ginaingon sa Ginoo, Lord, magpadayon lang gigug sangyaw Ginoo. Magpadayon lang gid mi Ginoo, sulti imong pulong Lord, bahala na kay Ginoo, ikaw may nakita sa mong kasing-kasing, pero di gid mo declare nga naluwas na hangtod di na mo makita nga nangalagad sa Ginoo. Kay ikaw ra man gid makadeclare og nakakita silang kasing-kasing. So mga kaigsunan, we need to pray. Pray that God will raise someone. Nadaghan pa yung tao nga mga luwas, nga gamiton niya in this last time because this generation is going to hell. And we can do something. We can do something to change it. The grace of God. Kita mismo karon muluhod sa Ginoo. Lord, use me. Lord, glorify your name in our generation. Use someone. Akong giingon sa Ginoo, Lord, bahalag dili ako Ginoo. Kay basayon niya og baghinambog ra ko kung ako Ginoo. Kay kung ako imong gamiton Ginoo, basing mahimo ra akong hambugiro Ginoo. Lord, bahalag dili ako Ginoo, basta kay raise someone para lang gid naay mga tao nga mga luwas. That's my dream. And I hope mga kaigsunan, one day kita ato nang makita that there will be people, more people dugang simbahan ug mga luwas. Tanawa, added to the church. They were added. You see, they were not just people nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, nagprofess o nya nagpadayon sa ilahang pagkinabuhi nga murag anak sa demonyo. They were added to the church. Sa atong soul winning karon, are they added? No. You see? So mga kaigsuonan, I hope I can communicate this burden in my heart to more people. Para daghan pa gyud ang mga luwas. Daghan pa gyud ang madugang gyud tinuod sa simbahan. Di lang kay taman ras istorya nga nidawat kang Jesus Christ. So, mga kaigsuonan, magampo ta. Hangyo tas Ginoo nga mulihok na siya. And He will raise someone and fill us with the power of the Spirit in order to achieve these things. But let us begin to have the burden in our heart for souls.
And ikaw karon basing wala pa ka naluwas. Namatay si Jesus Christ tungod sa imong mga sala. God offered salvation to those people who killed Jesus, who murdered him. So walay rason nga di ka maluwas. Igsoon ay napaglangan dawata si Jesus Christ nga mahimo nimong Ginoo ug manluluwas karong kagabihiuna. And he will save you tonight. Repent and believe. And if you would truly repent and believe, duol sa pinakaduol nga Bible Baptist Church. And you can even contact me. Pagpabautismo. Show Jesus that you truly believed. Usa ka awit alang kanimo. Ibulong ang grasya sa Diyos, grasyang labaw sa atong sala, dito sa Kalbaryo giula, ni Jesus ang iyang dugo. Grasya sa Diyos, nagapasaylo, nagdahilo. Grasya sa Diyos, grasyang labaw sa atong sala. Ang di matupngan nga grasya niya, iyang nagitanyag sa tanan, kung gipangandoy mo king grasya, si Jesus lang ang dawaton mo. Grasya sa Diyos, nagapasaylo, nagdahilo. Grasya sa Diyos, grasyang labaw sa atong sala. Amen. Thank you sa maong pag-awit. If you have prayer request, please send in your prayer request and we would be glad to include you in our prayers. Magampo ta. Amahan nga langit nun, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat Lord sa imuhang kaayo, imong gugmalang kanamo. Bless ang amuang devotion tonight. Use this message, Lord, to send burden to the hearts of people that they will see the need. I pray, Ginoo, nga ikaw magagamit ka namo amahan. Raise people, Lord, imong gamiton, Ginong Dios, that your word might be proclaimed more, because this generation is going to hell. And we can do something, Lord, about it. Kabangin mi, Ginong Dios, ikaw na bahala, Lord. Thank you for the way you will bless. Thank you for the way you will empower, Lord. In Jesus' precious name, ipangayo namang tanan. Amen and amen. Amen. Salamat og maayong Salamat. gabi sa tanan. Amen.